let's go ahead and pray. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Santo y Padre Bueno, gracias Señor porque nos permites estar aquí en familia, Dios, adorándote a través de la canción, adorándote a través del estudio de la palabra, Señor. Y Señor, te pedimos que tú te nos reveles de una forma especial, que podamos entender este mensaje, Señor, que tú nos has dado a través de tus escrituras. Un mensaje que es para tu pueblo, Señor, para tus santos, Padre. Y que podamos, Señor, aplicarlo en nuestras vidas y vivirlo, Señor, de acuerdo a como está escrito en tu palabra. Heavenly Father, we're so grateful that we are here tonight. I will be able to praise and worship you through the song and through music, but also through the study of your word. Lord, and I ask that you, through your Holy Spirit, that you will be able to teach us and edify us through your word, Lord, that we'll be able to learn and apply everything that we are going to learn today through your word, because this message is for us, for the believers, for your sons and daughters, Lord, that we'll be able to not just learn it, but also live it and apply it, Lord. Be with us tonight as we study your word. Está con nosotros, así como estudiamos tu palabra. En el nombre de Cristo, in the name of Jesus. Amen. So hoy vamos a, no tengo PowerPoint, I don't have PowerPoint tonight. So that means that you have to follow me in your scriptures, in your Bibles. Eso significa que me tienen que seguir en sus Biblias. Voy a decir el versículo donde estoy leyendo, usted lo busca en su Biblia o lo lee en su idioma. No estoy seguro en qué idioma lo voy a leer, pero usted lee en su idioma favorito. So I'm gonna give you basically the verse and what I'm gonna be reading. You follow it in your scriptures, in your Bible. I don't know which one I'm going to read from the pulpit, but you can follow it in your language, okay? So for tonight, we're going to go to the book of John, chapter 14, verse 12. So en esta noche vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14, versículo 2. Y este va a ser nuestro versículo que vamos a estar trabajando en toda la noche. This is going to be our verse that we're going to be working on the whole night. And it says, most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than these he will do, because I go to my Father. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. So Christ here is talking to believers. Christ here is talking to his disciples. Right? And he's saying that his disciples are going to do greater things that he did. And when we think about stuff like that, it's going to be really impossible and really hard to believe because we know the things that Christ has did in the past. So what is our Lord saying when he's telling these words? Right? And look at the word what it says. Greater works than these he will do because that's the reason of what he's saying. Because he will ascend to heaven. He will go to his Father. So we have to tie that to what the Lord is saying. So these are his final words before he gets crucified. These are the final words for his disciples to encourage them to follow, to keep doing what he's saying, what he told them he teach them. And he's encouraging them, go ahead and you're going to do greater things than I do. And tonight we're going to study that. So en el capítulo 14, versículo 12, habla de que en el que en mí cree, sus discípulos, sus santos, nosotros, dice que las obras que nosotros haremos son mayores que las que él hace. Y tenemos que entender qué es lo que realmente está diciendo el Señor, porque sabemos los milagros que él hizo, sabemos las cosas que él hizo, de las que pocas que están documentadas en la Biblia. Y no podemos entender qué es lo que está diciendo el Señor. Y si nos damos cuenta, tenemos que hacer un link, ¿no? Tenemos que conectar lo que Jesús está diciendo sobre sus discípulos que van a hacer con lo que Él está diciendo que Él va a hacer, que Él va a ascender, Él va a ir al Padre, ¿no? Y eso va a ser clave en esta noche. Estas son las palabras finales que Jesús le está hablando a sus discípulos antes de ir a la cruz. Son palabras de ánimo, son palabras de lo que va a suceder en sus vidas. Ese capítulo 14 completo es así. Now to dig deeper into that verse, para ir más profundo en ese verso,
Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 5. Let's go to the book of Matthew, chapter 11, verse 5. Y vamos a hablar de las obras de Cristo, porque Cristo dice que obras más grandes que las que Él hizo haremos. Because Christ said that we're going to do greater works than Him. So let's talk about the works of Christ first. And it says, the blind see and the lame walk, and the lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor has the gospel preached to them. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. These are the works of Christ. Estas son las obras de Cristo. Christ did a multitude of miracles. Cristo hizo una multitud de milagros. Y la mayoría de ellos, and the vast majority of them are physical miracles, son milagros físicos. The lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the blind see, the dead are resuscitated actually. The multiplication of the food, he walked on water. I mean, it's miracle after miracle. It's physical miracles that people are able to see, that people are able to be witness of. Todos estos milagros, la mayoría de los milagros que Jesucristo hizo son milagros físicos, milagros que podemos ver, que podemos tocar. Y por eso dice, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los ciegos ven, los muertos resucitaron, la multiplicación de las comidas y el camino sobre el agua. So, todos esos milagros, la mayoría son milagros físicos. Pero al final del versículo dice, and the poor, at the end of the verse it says, the poor have received the gospel preached to them. Y los pobres es anunciado el evangelio. Ese es el mayor milagro. That's the biggest miracle. Those other physical miracles, they have a purpose. Los otros milagros físicos tienen su propósito. Pero el milagro más grande que ha existido y que existirá sigue siendo el evangelio. The biggest miracle that has ever been and will be is still the gospel. And that's what we're going to talk about tonight. He preached the gospel to the poor. He preached the gospel to the needy, to the dead, spiritually dead, the one that needed to be being born again. This is what we were talking this morning. Eso es lo que hablamos esta mañana. Él predicó el evangelio a los que estaban muertos, a los que necesitaban ser vivos espiritualmente. Eso fue lo que hablamos en esta mañana. So all those purposes all those miracles that he did when he was doing all these physical miracles had one purpose and only one purpose: to solidify his claim as the Messiah. This is who I am. I am sent by God. I am the Son of God. I am the Son of Man, like he called himself. And those miracles show the people of Israel, show the Gentiles, show the Samaritans that he is who he said he is. So, todos estos milagros tuvieron un propósito y un solo propósito: el solidificar su reclamo, ¿verdad? Reclamo de él como el Mesías. Cada vez que le hacía milagros, los judíos lo veían los romanos, lo veían los gentiles, y solidificaban su reclamo de él ser el Hijo de Dios o el Hijo de Hombre, como se llamaba. El Evangelio fue su mayor milagro. The gospel was his greatest miracle. There's no greater miracle than that one. However, if no disciple is greater than the master, then how can Jesus say that we're going to do greater things than him? Sin embargo, si ningún discípulo es mayor que su maestro, ¿cómo es que Jesucristo dice que nosotros haremos cosas mayores que él? Esas son las preguntas que se encuentran en la Escritura, que nos ponen a pensar y a tratar de explicar lo que el mensaje que nos está diciendo el Señor. These are the questions that are in the Scriptures that will make you think about the message that God is trying to give us. So we talk about the works, right? The works of Christ. Hablamos de las obras de Cristo. Let's talk about the Holy Spirit for a while. Vamos a hablar del Espíritu Santo por un poco de tiempo. Y para eso vamos a ir al libro de Juan, capítulo 7, versículo 39. So for that we're going to go to the book of John, chapter 7, verse 39. And it says, "But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him will receive, for the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified." Esto dijo del Espíritu,
que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. So here's what's going on. Christ is giving us a clue, another clue. Once he leaves, we will receive the Holy Spirit. But at this point, as Jesus was on earth, nobody had the Holy Spirit. Right? So, mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, ninguno tenía el Espíritu Santo. Ni los apóstoles, ni los discípulos, solamente Jesucristo. So, back then, it was only Jesus who was empowered by the Holy Spirit after he was baptized by John the Baptist. So, en ese entonces, solamente era Jesucristo el único que estaba facultado por el Espíritu Santo después que fue bautizado por Juan el Bautista. Even the prophet of old in the Old Testament, they didn't have the Holy Spirit. The Holy Spirit came, gave them the word of God, and the Holy Spirit left. Inclusive los profetas de la antigüedad, del Antiguo Testamento, no tenían el Espíritu Santo como nosotros. Recibían la palabra a través del Espíritu Santo. Ellos proclamaban su palabra, el Espíritu Santo se partía. So there's something different. There's something different in us. Hay algo diferente en nosotros. Es una promesa. It was a promise that was given to us. Es una promesa que nos fue dada a nosotros. In John chapter 16 verse 7, en Juan capítulo 16 versículo 7, dice, Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. So that's Christ talking about when he ascends to heaven after 40 days, right? So he's going to send something. He's going to send a helper for us, which is the Holy Spirit. It is something that we desperately need because he's the one who is going to guide us, going to reveal us Christ, who's going to help us in prayer. He's going to do so many things for us, right? So the Holy Spirit came after Christ ascended. So Christ was raised from the dead. 40 days he spent with disciples, teaching them and guiding them and telling them everything from the scripture so they can go ahead and do the message and do the word that he has laid for them. And then in the 40th day, Christ ascended into heaven. And a couple of days after, in the day of Pentecost, the Holy Spirit descended. Right? So Jesucristo, después que resucitó, tuvo 40 días discipulando a los apóstoles, a sus discípulos, enseñándoles lo que decían las escrituras de él, para que ellos pudieran hacer la obra y el trabajo que fueron seleccionados para eso, fueron ordenados a hacer. A los 40 días asciende al cielo. 10 días luego, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo baja, desciende sobre los discípulos. Y de ese momento en adelante tenemos el Espíritu Santo. De ese momento en adelante estamos bautizados por el Espíritu Santo y sellados por el Espíritu Santo. So from that point forward, at Pentecost, we are sealed by the Holy Spirit and we have the Holy Spirit with us all the time, todo el tiempo. So why do we need the Holy Spirit? It regenerates us. It teaches us. It's encouraging. It encourages us. He pours out the love of God in our hearts. We get communion with God, right? With God and Jesus. He helps us pray when we don't know how to pray. And there's so many other things that the Holy Spirit is working in us. So that's why when we go to the verse, it says, it is to your advantage that I go away. It was better for us that Jesus will go into heaven so we can receive the gift of the Holy Spirit. So necesitamos el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos regenera, nos enseña, nos alienta y fortalece, nos lleva del amor de Dios, nos llena el corazón del amor de Dios, nos da la comunión entre Dios y Jesús y nosotros y nos ayuda a orar e interceder en las oraciones. So era necesario que Jesucristo subiera y se fuera al cielo. Por eso decía, os conviene que yo me vaya, porque era para nuestra conveniencia que Jesucristo ascendiera al cielo, estuviera en el trono intercediendo con el Padre por nosotros y nosotros tuviéramos al Espíritu Santo en nosotros. It was for our own benefit.
That's why in Acts chapter 1, verse 8, en Hechos capítulo 1, versículo 8, we see the Holy Spirit, right? It says, but you shall receive the power from God. That's the Holy Spirit. When the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me, preaching the gospel in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. That is the promise of the Holy Spirit. That's why we need the Holy Spirit. So dice, pero recibiréis poder para cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder que viene de Dios, ese poder que está en nosotros. Y me seréis testigos para proclamar el Evangelio. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay un propósito por el cual tenemos ese poder. There's a purpose of why we have that power. It's not for our own benefit, like Simon the magician he wanted. No es para nuestro propio beneficio como Simón el mago quería. Trató de comprar el Espíritu Santo. He tried to buy the Holy Spirit. So this power that's coming from us is the gospel. It is God's power for salvation for those who believe, for the Jews and Gentiles, for everybody, for every single person in the world. So el poder que estamos hablando es el Evangelio que viene de Dios. Y es el poder que Dios nos da para salvación, para los judíos, para los gentiles y para todo el mundo. So through the guidance of the Holy Spirit, through that perfect helper that God has given us, that is in us, we can proclaim the gospel to the nations. We can proclaim the glory of God the Father. We can share the light to the ones that are living in darkness. And that is our calling. And that's God's power. So a través de la dirección y la ayuda del Espíritu Santo podemos proclamar el Evangelio, podemos darle gloria al Dios Padre y podemos llevarle la luz a los que están en la oscuridad. Ese es el propósito y ese es el poder de Dios. Ese es un milagro. That's a miracle. When people come out of darkness into light. When la gente viene de la oscuridad a la luz. So in the book of Acts, chapter 2, 1 through 4, en el libro de Hechos, versículo 2, 1 through 4, del 1 al 4, vemos el día del Pentecostés. We see the day of Pentecost. And I love this passage because it is a great image of what's going on in our lives. Me encanta este pasaje porque es una gran imagen de lo que nos pasa a nosotros en nuestras vidas como creyentes, like believers. And it says, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues, as the Spirit gave them utterance. En español, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino en el cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuegos, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que se las daba. So this is the day of Pentecost, 50 days after the resurrection of Christ, that we receive the promise of the Holy Spirit. Ese es el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo, en el que recibimos la promesa del Espíritu Santo. From that point forward, all believers have the Holy Spirit. Desde ese punto en adelante, todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo. There's no better gift given to us by Christ after salvation than that one. No hay ningún otro regalo después de la salvación que no ha sido dado tan bueno como el Espíritu Santo. So hablamos de las obras de Cristo. We talk about the works of Christ. We talk about the Holy Spirit. Hablamos del Espíritu Santo. Now vamos a hablar de las grandes obras de los cristianos. Let's talk about the great works of Christians. ¿Cuáles son esas grandes obras que los cristianos estamos haciendo? Have you ever think about what are those great works that Christians are doing? Because it says in Scripture that we're going to do greater works than Him. Porque dicen las Escrituras que vamos a hacer más grandes cosas de las que Él hizo.
For that, I'm going to give you 2 verses so we can have a better idea. Para eso le voy a enseñar 2 versículos que nos van a enseñar a tener una mejor idea de qué estamos hablando. So that's why in Acts, we're going to keep in Acts. Vamos a estar en Hechos, chapter 2, verse 41. Hechos, capítulo 2, versículo 41. So this is the first one of those 2. Este es el primero de estos 2. Then those who gladly received his word were baptized. And that day about 3,000 souls were added to them. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 people came to Christ in one single preach, in one single time. 3 personas vinieron a Cristo en un solo mensaje, en un solo día. Acts chapter 4, verse 4. Hechos 4:4. However, many of those who heard the word believed, and the number of the men came to be about 5,000. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. It is the gospel. It is the power of the gospel. Es el poder del evangelio that is doing this miracle, que hace el milagro de salvación. When Christians proclaim the gospel, we do the greatest miracle that can ever be. A dead person coming to life. Cuando proclamamos el evangelio cristiano, hacemos el mayor milagro que podemos hacer. Una persona muerta que viene a la vida. Of course, spiritually speaking. Por supuesto, hablando espiritualmente. We are all spiritually dead. Todos estamos espiritualmente muertos. But when we proclaim the gospel, cuando proclamamos el evangelio, that person can be born again, can become to life. Esa persona puede ser nacido de nuevo y recibir la vida eterna en Cristo Jesús. So that is come spiritually alive. That's what we call spiritually alive. Come to life, not like Lazarus, right? Lazarus came to life again, but to die again. Now, this is an eternal spiritual resurrection. Esta es una resurrección espiritual eterna. El que tiene la vida nada teme. La muerte no existe para el cristiano, porque tenemos vida eterna. In Christ we have eternal life. There's no death for us. It's not that we will have eternal life, it's that we have eternal life now. That's a big difference. And that's a miracle. No es que vamos a tener vida eterna, es que tenemos vida eterna ahora. Y ese es el milagro. Eso es lo que dice la palabra. What a great miracle. Qué gran milagro. Now, a word of warning, una palabra de precaución. Don't believe yourself to be more than the master. No se creas más que el maestro. You know, one of the church fathers, Agustinos, dijo, he said, if then he who believes shall do such works, he who shall not do them is certainly no believer. Just as he who loves me keeps my commandments, according to John 14, verse 21. Agustino dijo, entonces aquel que cree hará tales obras. Aquel que no las hace ciertamente no es creyente. Así como el que me ama guarda mis mandamientos, según Juan 14:21. Augustine gave a lot of emphasis and clarification on what Christ is telling the disciples in chapter 14. Agustino aclara y da énfasis en lo que Cristo explica en el versículo 14 de Juan. And 3 times Christ said the same thing in that chapter. 3 veces Cristo dice el mismo mensaje en ese capítulo. La primera lo vieron ya, Juan 14:21. The first one you already saw it, John 14:21. The second one says, John 14:15. If you love me, keep my commandments. En Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. The third time, la tercera vez, John 14:23-24. Juan 14, 23 al 24. And Jesus answered, said to him, if anyone loves me, he will keep my word. And my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He who does not love me does not keep my words. And the word which you hear is not mine, but the Father who sent me. Respondió Jesús y dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió.
More clarification for those messages. Un poco más de clarificación para esos mensajes. Now we're going to go to the letter of 1 John. Vamos a ir a la carta de Primera de Juan. 1 John chapter 5, verse 2 and 3. It says, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3. By this we know that we love the children of God, when we love God and keep His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. So when we're saved, this is what Christ is telling us. This is what John is clarifying to his church when he's writing that letter. When we're saved, we're sealed with the Holy Spirit. We're born again. We're a new person in Christ. We're a new creation in Christ. Cuando somos salvos, somos sellados por el Espíritu Santo. Somos nacidos de nuevo. Somos una nueva criatura en Cristo. Right? So a very special relationship developed within us. Una verdadera relación especial se crea en nosotros, dentro de nosotros. Y va a generar dos cosas. It's going to develop into two things. The first one is going to be, we're going to have hunger for God. Vamos a tener hambre de Cristo. So, cuando nos hacemos un discípulo, automáticamente vamos a desear conocer más. Conocer más de Dios, conocer más del que me salvó, conocer más de las Escrituras. Y ahí es que viene el proceso de discipulado, ahí es que viene esa hambre que comemos la palabra, la deseamos como leche, como los niños lloran por la leche. So, when we become a disciple, that's the time that we are called to be a disciple. So we need somebody to mentorship, to guide us, to learn, so we can learn from God. We want to learn who saved us. We want to learn everything that we can from God. Right? And we desire, at that point, we desire the Word of God like milk, like a baby desires milk. That you cry out for it, que lloras por ella. La segunda cosa que eso va a generar en la persona es deseo de contarles a otros sobre Jesús. What's going to generate, a second thing, is a desire to tell others about Him. Because that person is going to be so excited that he was lost and now he's found. That he was in darkness and now he's in life. That he was dead and now he's alive. So, esa persona va a tener ese deseo de contarles a otros porque no puede aguantarlo porque estaba muerto y ahora está vivo. Estaba en la oscuridad y ahora está en la luz. Tiene ese deseo de compartir a otros para que otros puedan recibir la regalo, la dádiva de Dios que viene a través de Cristo Jesús. So other people can come and receive the same gospel, the same message that they have received, which is salvation through Christ Jesus. Now, a true disciple, un verdadero discípulo, is going to show this. You're going to see that in their lives. Un verdadero discípulo va a poder ver estas cosas en su vida, pero cuando nosotros somos salvados, when we're saved, we're not the same person. No somos la misma persona. And we are going to be able to see in our lives, vamos a poder ver en nuestras vidas, an external expression, una expresión externa de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, of what God is doing in our lives. So here's what's going to happen. The faith that is inside us, our new heart, combined with the Holy Spirit in us, is going to generate good works. Simple as that. So lo que va a pasar es que la fe que está en nosotros, más el Espíritu Santo que está en nosotros, va a generar buenas obras. Y eso va a ser señal de quién tú eres ahora en Cristo Jesús. That's going to be a sign of who you are in Christ Jesus. That person is not saying, I am doing good works to be saved. Esa persona no está diciendo que está haciendo buenas obras para ser salvo, porque esa persona ya fue salvo. That person already was saved, but because he's a new person in Christ, porque es una persona nueva en Cristo, and the love of God is in them, and el amor de Dios está en ellos, now they're loving God back in obedience. Now they están amando a Dios en obediencia. So you see how easy to spot a good Christian, a true Christian. Ya ven qué tan fácil es ver a un cristiano verdadero. Los signs, los símbolos, los signos están ahí. Now let's talk about the good fruits for a little bit. Vamos a hablar de los buenos frutos, de las buenas obras por un momento.
Y para eso vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. And for that we'll go to Ephesians chapter 2, verses 8 through 10. And it says, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God," especially what we were talking this morning. "Not of works, lest anyone should boast. The glory belongs to God. Everything that we have received is because of God, is for His glory, even salvation. Therefore, it's not for our works." And we clarified that this morning. "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for what? For good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe." Esto es lo que hablamos esta mañana. Que la salvación es un regalo de Dios. No tiene nada que ver con lo que yo haga. Tiene que ver todo con lo que hizo Dios. Y todo es para la gloria de Dios. No es por obras, es por gracia a través de la fe. Porque somos hechura suya, una nueva criatura en Cristo. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros como creyentes anduviéramos en ellas. So, what is God telling us with this? That we were saved to do what? To do the will of God. And the will of God is that we love Him in obedience. And when we love Him in obedience, good works are going to come out of it. If you don't have good works, most likely you're not obeying Him. And if you're not obeying Him, most likely there's a lack of love in your heart. And that's a call to examine our hearts. Because those good works, the Bible says, that were prepared before Genesis 1:1. Before anything was created, God had already prepared those good works for us. And if we're not doing it, maybe there's something wrong with us. We need to examine ourselves. Everything that God ordained will come to pass, including those good works. So, esto es lo que está pasando. Cuando somos salvos, somos una nueva criatura en Cristo. Y somos salvos para hacer su voluntad. Recibimos ese amor de Dios y amamos a Dios en obediencia. Y cuando obedecemos a Dios, los frutos salen a lucir, se realizan las buenas obras. Y si esas buenas obras que fueron ordenadas y creadas desde antes de Génesis 1:1 no se están haciendo en nuestra vida, quizás es que no estemos obedeciendo a Dios. Y si no estamos obedeciendo a Dios, quizás nos falta un poco de amor en nuestro corazón. Es un llamado a examinarse su relación con Dios si no está viendo los frutos en su vida. If you're not seeing the fruits in your life, maybe it's time to re-examine your life and your relationship with God. Our conclusion for tonight. First of all, Christ did miracles while He was here on earth. He did great miracles. So many that they're not even written in the gospel. John says that if we write His whole life, we need so many books. I mean, it will be ridiculous. So, Cristo hizo muchos milagros mientras estuvo aquí en la tierra. Tantos que no fueron escritos todos en los evangelios porque tendrían que hacer tantos volúmenes. After He ascended into heaven to be in the right hand of the Father, the Holy Spirit came to us. And now we have the Holy Spirit with us. Después que Él ascendió a estar a la mano derecha del Padre, el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Number 3. When we believe in Him, the Holy Spirit is in us. The Holy Spirit seals us and is on us, in us. Cuando creímos en Él, recibimos el Espíritu Santo. We receive the Holy Spirit. El Espíritu Santo nos da el poder y nos guía para hacer la voluntad de Dios. It is the Holy Spirit that will empower us and guide us into doing the will of God. El milagro más grande es el milagro de la resurrección espiritual. Cuando una persona viene a Cristo. The greatest miracle that we know of is the spirit of resurrection. The spiritual, that when a person was spiritually dead, now is spiritually alive. And we do that miracle by sharing the gospel, by proclaiming the gospel. But to proclaim the gospel, we have to know God. And when we know God, we love God because we receive His love. And we obey God in obedience. And because of that, we proclaim the gospel and we do good works. Cuando nosotros somos salvos,
cuando somos salvos, amamos a Dios, lo amamos en obediencia, y porque lo amamos en obediencia, hacemos su voluntad, y porque hacemos su voluntad, proclamamos el Evangelio y vemos el milagro. And we need to remember something. Tenemos que recordar algo. Even though we do greater things than Christ did back then, in terms of proclaiming the gospel, in terms of the number of people that are coming to Christ. We're talking about thousands and thousands and thousands of people. That's what we saw those examples of one preaching, 3,000 people came to Christ. It is God doing them through us. It's not us. We're just servants. We're just faithful and humble servants. So tenemos que recordar que aunque hacemos cosas mayores, como dice la palabra, cuando predicamos el Evangelio, lo proclamamos y la gente viene a Cristo, y esos milagros, vemos milagro tras milagro de personas viniendo a Cristo, miles de personas viniendo a Cristo. Tenemos que recordar que no es nosotros, es Dios haciendo la obra a través de nosotros. Nosotros simplemente somos siervos fieles que seguimos la obra y la voluntad del Señor. So the challenge for today is, let's be true disciples of God. El reto de nosotros hoy es que seamos discípulos verdaderos del Señor. Let's obey Him because we love Him. Let's do the will of God because it's good. Not only because it's also good, but because people need it. People need the gospel. And we're called to share the gospel. We're called to be light of this world. We're called to share the gospel and proclaim Christ with everybody, everywhere. Not just the new believers because they're excited, but every single one of us. Obedezcamos al Señor y proclamemos el Evangelio. Amémoslos en obediencia. Seamos fieles con Dios y llevemos la luz del mundo porque nosotros somos la luz del mundo. Proclamemos el Evangelio en las escuelas, en nuestros trabajos, donde quiera. No solamente los nuevos convertidos porque tienen ese gozo, pero todos nosotros en todo el tiempo, porque esas personas lo necesitan. Dios nos dice, God tells us that we should love our enemies. El Señor nos dice que amemos a nuestros enemigos. They need that gospel. They need that love. You want to love your enemy? Tell them the gospel so they can share Christ and they can be your brother and sister in the future. ¿Quiere amar a su enemigo? Comparte el Evangelio con esa persona. Y se va a convertir de enemigo a su hermano en Cristo. That's how we love our enemies. Así es como amamos a nuestros enemigos. Y una vez haga esto, va a haber milagro tras milagro, milagro tras milagro, milagro tras milagro, of personas viniendo a Cristo. And once we start doing it, you're going to see miracle after miracle, miracle after miracle of people coming to Christ. My brothers, my family, mi familia, mis hermanos, do it every day. Háganlo todos los días. Do it in the internet. Háganlo en la internet. Háganlo en todos lados. Do it everywhere. And if you can, join us this Saturday. Y si pueden, vengan este sábado. A las 10 de la mañana, los jóvenes de esta iglesia van a ir a un neighborhood y van a proclamar el Evangelio y van a llevar regalos. So this Saturday at 10 a.m., the young people of this church are going to go to a neighborhood and we're going to proclaim the gospel and give gifts to them. So be part of that. Come and support the young people, and most importantly, obey God and share the gospel with others so that so much they need it. Venga, apoya a los jóvenes de esta iglesia y también sea fiel a Dios y obedezca a Dios en proclamar el Evangelio en esos neighborhoods, en esas casas que tanto lo necesitan. Seamos la luz de este mundo. Let's be the light of this world. Oremos, let's pray. Bendito Dios, Padre, te damos gracias por tu mensaje, Señor. Y sabemos que tu palabra, Señor, tiene un propósito y no retorna tras vacía, Señor. Y sabemos que por alguna razón estamos aquí en esta noche, Señor, escuchando tu palabra, siendo edificados, Señor, y madurados espiritualmente y también siendo, Señor, retados por ella. Te pido, Señor, que nos examinemos en esta noche, que podamos crecer espiritualmente, que podamos cambiar en lo que nos tenemos que cambiar, Señor, todos nosotros, y podamos, Señor, ahora que conocemos la verdad, podamos, Señor, nosotros disponernos a hacer la verdad, a hacerte fiel, a obedecerte, a amarte en obediencia y a proclamar tu evangelio, Señor.
Y yo te pido, Señor, que esta semana podamos compartir el Evangelio con diferentes personas y que podamos venir el sábado, Señor, juntos como un cuerpo a proclamar el Evangelio, a compartir las nuevas a las tantas personas que necesitan esa salvación. Father, thank you for this night. Thank you for your message. And we know that everything happened for a reason. There's a purpose for all of us being here tonight, Lord. And I ask that everything that we have learned today, the truth that we have learned today, that we'll be able to understand it and apply it and examine ourselves, examine our hearts. And now that we know the truth of your word, what you want for our lives, Lord, that we should be able to proclaim the gospel in every single day of this week, Lord. That we will share the message and we share the good news of salvation. That we'll be able to come here on Saturday as a family in Christ and go and share the gospel with that neighborhood that so much is needed there. Be with us tonight, Lord, as we go to our homes. Guide us, protect us. Señor, está con nosotros en esta noche, así como vamos a nuestros hogares. Dirígenos y guíenos en esta semana. Guide us and protect us in this week. In Jesus I pray. Amen. En nombre de Jesús. Amén. God bless you. Dios los bendiga. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I'm born again. Forever safe in the Savior's hand. You were more than